تلاميذي الأعزاء، متابعي قناة النجاح والإتقان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله من خلال هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح امتحان الوطني لسنة 2019 شعبة أو الشعب المهنية، نظرا لطلب مجموعة من التلاميذ على تصحيح أو على تصحيح هذا الامتحان والتكلم على هذه الشعبة اللي هي الشعب المهنية. إذا من خلال هذا الفيديو سوف نقدم لكم هذا الامتحان، الموضوع الامتحان اللي هو باللغة الفرنسية، وحنا سوف نقوم بالشرح ديالو باللغة العربية نظرا لضعف مستوى تلاميذ هذه الشعب، ثم نقوم بتصحيح التمرين الأول، ومن بعد نعود ندير تسجيل لتصحيح التمارين المتبقية. إذا بالنسبة للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك المهنية الدورة العادية لسنة 2019، بطبيعة الحال مدة الإنجاز هي 3 ساعات والمعامل هو 7. إذا بالنسبة لهذه الشعب خصوصا هي شعبة الهندسة الميكانيكية والشعب الهندسة الكهربائية وهندسة البناء والأشغال العمومية بمسالكها وشعبة الفلاحة كذلك بمسلكيها. إذا هذا بالنسبة للصفحة الأولى هي عبارة عن تعليمات للمترشح. بطبيعة الحال يتعين على المترشح قراءة هذه التوجيهات. إذا أول ما يتحط لي الامتحان الوطني نطلع على هذه نشوف هذا الموضوع، ما غديش مني دقيقة أو دقيقتين باش نقرا نشوف هاد التعليمات ديال الامتحان. من بعد كنلقى الموضوع ديال الامتحان. دونك ليكزيرسيس نيميرو 1 concerne les suites numériques. Voilà. On a les données de l'exercice numéro 1. Voilà. L'exercice numéro 2 concerne les nombres complexes, les أعداد العقدية. Voilà. L'exercice numéro 3 concerne les calculs de probabilité. Voilà. L'exercice 4 sur l'étude analytique de l'espace. Et enfin, l'exercice numéro 5 concerne l'étude d'une fonction numérique. Voilà. Voilà. Donc je commence par la correction de l'exercice numéro 1. إذا سنبدأ بتصحيح التمرين الأول. إذا كما تشاهدون، إذا شوفوا معايا بالنسبة للتمرين الأول هذه هي المعطيات ديالو. On considère la suite numérique UN définie par E0 égale 1, UN plus 1 égale 1 demi, UN moins 7 sur 3 pour tout N de N. هذه هي l'ensemble N. Voilà. Donc, première question, calculer I1, I2. Ce sont des questions très simples. احسب I1 و I2. إذا بالنسبة ل I1 و I2 إذا سوف نقوم بتعويض. لدينا U0 يساوي 1. On a U0 égale 1. Donc, on remplace N par 0. Donc, on obtient U1. Il y a 1 demi et 0 moins 7 sur 3. إذا لدينا on a U0 égale 1, donc I1 il y a 1 demi et 0 moins 7 sur 3 est égal 1 demi fois 1 moins 7 sur 3 moins 7 sur 3. Donc je fais le calcul, j'obtiens moins 11 sur 6. Pour I2, donc on remplace UN, on remplace N par 1. On obtient U2 il y a 1 demi égale 1 demi U1 moins 7 sur 3. Donc A1 على جوج I1 ناقص 7 على 3. Donc égale 1 demi fois moins 11 sur 6 plus
ou bien moins 7 sur 3. Donc je fais le calcul, j'obtiens moins 13 sur 4. Deuxième question. Montrer par récurrence que pour tout n de n, c'est l'ensemble n, un supérieur strictement à moins 14 sur 3. يعني بين بالترجع أن ان راها كبر من ناقص 14 على 3. Donc, le principe de récurrence se fait de la manière suivante. Donc, pour n égale 0, on a e0 égale 1. Voilà. Donc, e0, 1 supérieur et égal à moins 14 sur 3. Supérieur strictement moins 14 sur 3. Donc, l'hypothèse de récurrence, supposons que un supérieur égal à moins 14 sur 3. يعني نفترض أن un كبر من ناقص 14 ل 3 ونبينوا بأن un زائد 1 montrant que un plus 1 supérieur égal à moins 14 sur 3. Donc, pour cela, j'utilise l'expression de un plus 1. Donc, on a un plus 1 égale un moins 7 sur 3. Voilà. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, يعني حسب افتراض الترجع لدينا un راح أكبر من ناقص 14 على 3. Alors, 1 demi fois un moins 7 sur 3. Donc, هنايا غادي نديرو التأطير. Donc, l'encadrement. Donc, je multiplie par 1 demi. Puis, je retranche moins 7 sur 3. Donc, 1 demi غنضربو هنا في 1 على 2 هنا في 1 2 ونقصو هنا من ناقص 7 على 3 والجهة الأخرى تاهي نقصو منها l'autre côté تاهي moins 7 sur 3. Donc, j'obtiens donc 1 demi un moins 7 sur 3 supérieur égal à moins 14, exactement moins 14 sur 3. Donc, un plus 1 supérieur égal à moins 14 sur 3. Donc, l'hypothèse sera vraie pour n plus 1. Donc, on conclut d'après le principe de récurrence. Donc, pour n de n, on déduit que un supérieur égal à moins 14 sur 3. يعني حسب افتراض الترجع راه لكل ان من ان ان كبر من يساوي ناقص 14 على 3. Question de B. Montrer que la suite UN est décroissante. Donc هناك تسمى قال لك بين ان المتتاليه UN راها تناقصيه. هنايا خاصني نذكر pour montrer qu'une suite راها décroissante et décroissante ou bien croissante, il faut calculer la différence de I1 plus 1 moins I1. S'il est positif, donc I1 راها croissante, sinon I1 راها décroissante. يعني غنحسب الفرق ديال I1 زائد 1 ناقص I1. دونك لقيتها موجبه راها كرواسونت لقيناها سالبه راه ديكرواسونت. هنا راه عاطينا ديكرواسونت دونك غنلقاها سالبه. دونك غندير ان زائد 1 ناقص ان ونستعمل الكيستيون دو ا. هنا راه عاطيكم ا بي سي يعني ديما ا بي سي عرفوا راه بانكم تستعملوا هنايا كيستيون ا. فوالا. Donc pour tout n de n, on a un plus 1 moins un. Donc je remplace un plus 1 par leur expression. Donc غنعوضو ان زائد 1 بالتعبير ديالها هي 1 دومي ان موان 7 سور 3 وغنقصو منها ان. دونك ان كتبقى عندنا هاد ان من بعد. دونك جو كالكولي غنحسب 1 دومي ان موان ان راه هي موان 1 دومي ان موان 7 سور 3. دونك بوي جو فاكتوريز بار موان 1 دومي. دونك راه هي موان 1 دومي فوا ان وغنشدو هاد ناقص 7 على 3 وغنقسموها على ناقص 1 على 2. اذا ملي غنحسبو غنلقاو زائد 14 على 3. من بعد غنشوف لو سين ديال هادي. اور دابري لا كيسيون بريسيدونت فوالا اون سي كو اي ان راه اكبر من ناقص 14 على 3. دونك اي ان بلس 14 سور 3 راه بوزيتيف ونضربوها في ان موان 1 دومي اللي هي نيجاتيف. دونك راها نيجاتيف. دونك يو ان بلس 1 موان يو ان نيجاتيف. دونك يو ان بلس 1 inférieur ou égal à un de la suite un راها ديكرواسون صافي. دونك راه هنايا راه ان زائد 1 ناقص ان ديما كرواسون ديكرواسون ديما نستنتجها. Question numéro 2C. Montrer que la suite IN est convergente. Cette question là, c'est là. Tout de suite décroissante minorée, là, convergente. Ou tout de suite croissante ou majorée, là, elle est convergente. Donc, nous avons la suite IN, elle est décroissante. Je n'ai pas خاصني minorée.
Ah, il y a minoré par moins 14 sur 3. Donc, puisque la suite IN est décroissante, minorée par moins 14 sur 3. Donc, la suite IN est convergente. Voilà. Question très simple. Troisième question. On pose pour tout n de n, Vn égale Un plus 14 sur 3. Calculez V0. Donc, V0. Donc, je remplace n par 0. يعني غنعوضوا n ب 0. غتولي عندنا Vn يعني V0 راه هي E0 زائد 14 ل 3. ونعوض E0 ب1 ونحسب. Donc, voilà. Donc, on pose. Donc, on a V0 égale E0 plus 14 sur 3. يعني E0 زائد 14 ل 3. Donc, je remplace E0 par leur valeur. Donc, égale 1 plus 14 sur 3. Donc, c'est égal 17 sur 3. Donc, V0 là, il y a 17 sur 3. Voilà, l'autre question. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Donc, pour les suites géométriques ou les suites arithmétiques. Donc, les suites géométriques, pour montrer qu'une suite Un est géométrique, il faut calculer Un plus 1 en fonction du In. C'est-à-dire, ici, on veut montrer que Un plus 1 égale 1/2 fois Un. Voilà. Donc, on sait que Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Voilà, ici, pour tout n de n. Donc, on a Un plus 1 égale, ou bien Vn plus 1 égale Un plus 1, plus 14 sur 3. Je remplace Un plus 1 par leur expression. Un زائد 1 بالتعبير ديالها. Donc, je obtiens 1/2 Un moins 7 sur 3, plus 14 sur 3. Donc, égale 1/2 Un plus 7 sur 3. Donc, je factorise par 1/2 parce que là, on a le raison 1/2. Donc, tout simplement, je factorise par 1/2. Ou bien غتحسبوا لو كوسيون يعني حسبوا انتم باش تحققوا بان راها جيومتريك حسب ان بلس 1 قسم على ان غير هنا كيكون عندي واحد لو بروبليم ديال لا كانت ان ايكال 0 اكسيتيرا ولكن هنا راه عندنا لو ريزون ديفيرون دو 0 دونك هاد لا سويت ان ne peut être nul. Donc 1/2 Un plus 14 sur 3 donc هذه راه هي Vn. Donc enfin j'ai montré que Vn plus 1 égale 1/2 Un. C'est la définition d'une suite géométrique de raison 1/2. Donc Vn est une suite géométrique de la raison 1/2. L'autre, يعني السؤال الآخر on déduire l'expression de Vn en fonction de n. يعني تعبير Vn بدلالة n. هنا غاسنا نشوفوا l'expression du terme général. Voilà. Donc on sait que Vn est une suite géométrique de raison 1/2 و V0 égale 17 sur 3. يعني متتالية هندسية أساسها 1 على 2 والحدها الأول premier terme هو 17 sur 3. Donc Vn راه هي V0 fois 1/2 à la puissance n moins 0 اللي هي n. Donc راه هي 17 sur 3 fois 1/2 à la puissance n. Question numéro 3. C. On déduit l'expression de Vn en fonction de n. Voilà. Donc ici, je calcule ou bien je cherche l'expression de In. Voilà. Pardon. Question 4a. Montrer que pour tout n de n, Un égale 17 sur 3 fois 1/2 Un moins 14 sur 3. Donc ici, je cherche l'expression du In en fonction de n. Tout d'abord, je commence par d'exprimer Un en fonction de Vn. Donc, on a Vn égale Un plus 14 sur 3. Donc, je déplace 14 sur 3 vers l'autre côté. Donc, j'obtiens Un égale Vn moins 14 sur 3. Donc, enfin, je remplace Vn par sa expression. Voilà. Donc, on a puisque Vn égale Un
بلس 14 يعني المتتاليه في ان كتساوي يو ان زائد 14 على 3 الوغ يو ان راه هي في ان موان 14 سيغ 3 دونك جو رومبلاس في ان بهاد ليكسبرسيون ديالها اللي لقينا دونك راه يو ان راه هي 17 سيغ 3 فوا 1 دومي يو ان موان 14 سيغ 3 اي انفان دونك كالكولي ليميت يو ان دونك هنا لا ليميت دو اي ان غنشوف ليكسبرسيون هنايا دونك لي ليميت ديال لي سويت جيومتريك كنشوف هاد لو ريزون ديالها لا كان اونتر موان 1 و 1 ستريكتومون راه لا ليميت ديالها راها زيرو لا كان صغر من او يساوي ناقص واحد راه ما عندهاش ليميت يعني نا با د ليميت ولا كان كبر من واحد راها بليس لانفيني ولا كانت ايكال واحد راها واحد فوالا دونك بويسكو ici donc puisque 1 demi entre 0 et 1 donc limite de 1 sur 2 à la puissance 1 vaut 0 donc égale 0 donc alors la limite de IN il y a 17 sur 3 fois 0 moins 14 sur 3 donc limite IN il y a moins 14 sur 3 donc وبهذا نقد يعني قمنا بتصحيح التمرين الأول اللي هو المتتاليات ديال الامتحان الوطني لسنة 2019 دونك نتمنى يعني أن نكون يعني حاولت يعني الإجابة على بعض التساؤلات ديالكم وما تنساوش يعني إلا كان أي تساؤل حاولوا ديروه لنا في كومونتير والسلام عليكم ورحمة الله.